बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको अपने बैंगन के पौधों का व्यू करवा रहे हैं। ये बैंगन का एक पौधा जिसके तकरीबन इस वक्त आप देख सकते हैं 6 के करीब ये बैंगन लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से ये बड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एक पौधे के, तो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ये मेरे दोस्तों से, वकला भाइयों से दरख्वास्त है कि आप घर की छत पे भी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं जो बगैर खाद के। ये पिछले दिन हमने ये बैंगन उतार के जब सब्ज़ी बनाई घर में, तो उस वक्त घर वाले ये कह रहे थे कि ये इस कदर टेस्टी है कि अगर हमें इन सब्ज़ियों की खाने की आदत पड़ जाए तो फिर हम बाज़ार वाली सब्ज़ियाँ खा ही नहीं सकते। और ये देखें, ये गमले में है, सिर्फ गमले में हमने इसे लगाया था चंद माह पहले। हम अल्हम्दुलिल्लाह फल दे रहा है। इसके साथ ये हमारा दूसरा भी ये जो बैंगन का पौधा है, ये भी गमले में और बड़ी तेज़ी से ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि फल देने के करीब है। ये तीसरा हमारा पौधा है, तो और इसे भी आप देख सकते हैं, इसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये बैंगन लगे हुए हैं। ये आप देखें, और इस कदर ये बैंगन तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसने अब शाख को भी झुका लिया है। तो ये हमारे बैंगन क्या, ये इसके साथ मेरा ख्याल है कि एक और ये बैंगन लगा। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप थोड़ी सी तवज्जो करें। ये ऑर्गेनिक किस्म की आप खुराक बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं और अपनी छत पे जो आप पौधे लगाएं और एक तो माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पपीते का पौधा आप देखें माशाल्लाह, और ये पपीते के साथ साथ ये हमारा आप कह सकते हैं अमरूद का पौधा है, और ये आड़ू का पौधा है। आप भी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। और ये लीमू का पौधा है, लीमू लगे हुए हैं देखें माशाल्लाह, पकने के भी करीब है लीमू के साथ ये मीठे का पौधा है। इस तरह आप व्यू करें, मुख्तलिफ फलों के पौधे गमलों में लगे हुए हैं, ये भी पपीते का पौधा। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त ये कि हमारे वकला भाई जो थोड़ा सा उनके पास अगर टाइम हो तो इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें। तो मेरा ख्याल है कि इससे क्या होगा, एक तो कसीर तरह में ये नीचे आप देखें, ये प्याज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, प्याज के पौधे हैं। ये साथ ये भी बैंगन के पौधे हैं। ये अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये व्यू में करा, ये अनार का पौधा है, अमरूद है, ये भी अमरूद है। और ये देखें ये इमली का पौधा है। अभी मैं आपको व्यू कर रहा हूँ, ये लंबी बड़ी इमली लगती है, बड़ी खूबसूरत इमली होती है और बहुत मीठी होती है। तो आप ये घर की छत पे बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो ये इसके साथ अमरूद का पौधा है, अमरूद आप देख सकते हैं माशाल्लाह, अमरूद लगे हुए हैं। और ये जो ना ये रेड अमरूद अंदर से रेड है, ऊपर भी लगे हुए हैं। आप बड़े आराम से जब इसे ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 1 माह तक ये तैयार हो जाएंगे, फिर हम इसे खाएंगे और आप दोस्तों को भी दावत देंगे। और आप देखेंगे इसके अंदर से अमरूद रेड होगा। ये भी माल्टे का पौधा है। और आगे आप देखेंगे एक हमारा जो पौधा है ये भरा पड़ा है फल से, और ये भी बड़ा स्पेशल किस्म का फल है कि बहुत सारे लोग जिन्हें कोई भी मैदे का मसला है, जैसे सुबह उठ के चंद पीस खा सकते हैं और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि वो स्टमक का कोई मसला हो, कोई लीवर का कोई मसला। ये हमारा आलू बुखारे का पौधा है। आप देखें बड़ी तेज़ी से साथ ये निकाल रहा है शाखें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल ये भी आलू बुखारा फल देगा। इसी तरह ये भी हमारा ये आप फल से भरा हुआ पौधा है। ये ख़ासकर मेरा ख्याल है कि ये शुगर के पेशेंट के लिए जो सुबह नहार में अगर 4-5 पीस ये खा लें तो कहते हैं कि उनकी शुगर जो है ना ख़त्म हो जाती है। और मैंने तजर्बा तो नहीं किया, लेकिन ऐसे है। आप देखें ये गुलाब के पौधे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाब करीब हैं, गुलाब भी देंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह दोस्तों से दरख्वास्त है, ये सब्ज़ियाँ, ये भी फूल हैं, गोभी के फूल हैं, ये बंद गोभी का फूल है। ये गमलों में सारी काश्त हुई है। आप आराम से
آپ گھر کی چھت پہ. اور یہ ایک بیری کا پودا ہے الحمدللہ. یہ بہت امپورٹنٹ پودا ہے. یہ بڑے موٹے موٹے بیری سے لگیں گے, اس سے ساری لگیں گے انشاءاللہ. یہ امرود کا پودا ہے. یہ اسی طرح یہ ہے ٹماٹر کا پودا ہے. یہ باقی سارے پودے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گملوں میں یہ انجیر ہے الحمدللہ. یہ انجیر کا پودا بھی بڑی تیزی سے چھوٹے گملے میں ہی دے رہا پر. اور یہ سبزیوں کا ویو آپ کریں گے, دیکھیں کہ یہ ہمارا شاہپور میں کتنے اچھی سبزی ہوئی ہے. یہ شلجم ہے, یہ بھی شلجم کے پودے ہیں. کوئی مرچی ہیں, کوئی باقی دوسری سبزیاں ہیں. آپ ویو کریں, یہ بڑی تیزی سے شلجم جو نا کافی تعداد میں ہو رہے ہیں. ایسے مولیاں, گاجریں اور ریڈ قسم کی شلجم ہے. یہ کیا کہتے ہیں اسے, چکندر. یہ بھی ٹماٹر کا پودا ہے. یہ بھی ہے بند گوبھی کا پودا. بند گوبھی کے ساتھ ساتھ دوسرے پودے ہیں. تو میری دوسروں سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں گملوں میں بڑے آرام سے یہ شجرکاری کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, صرف آپ تھوڑی سی دلچسپی چاہیے آپ کی. یہ ٹماٹر کا پودے کا ویو کریں, یہ پھولوں کے قریب ہے انشاءاللہ, ان قریب پھول لگیں گے. تو اس لیے میری دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں کہ شجرکاری جو ہے نا اسے ہابی بنائیں. آپ مووی دیکھتے ہیں, اتنا زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں جس پہ ہم موبائل پہ کئی گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا 1 گھنٹہ ڈیلی, 1 گھنٹہ نہ بھی 30 منٹ اگر ہم یہ پودوں کو دیں, یا املی کا پودا دیکھیں انشاءاللہ. یہ آپ دوستوں کو املی کھلائیں گے. املی دیکھیں کہ ویو کے ہیں کتنا خوبصورت اس کے پتے ہیں. یہ امپورٹنٹ پودا ہے اور انشاءاللہ بڑی تیزی سے یہ پھول رہا ہے. اس لیے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کے تو یہ گھر کی چھت پہ آپ شجرکاری کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں پپیتے کا پودا الحمدللہ. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ اس سال یہ پھل بھی دے گا. اور اسی طرح یہ ہمارا دوسرا بھی پپیتے کا پودا ہے. یہ بھی بڑی تیزی سے ماشاءاللہ پھیل رہا ہے. تو میری دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ پلیز کوشش کریں کہ چھت پہ سبزیاں اور پھلدار پودے لگائیں. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان سبزیوں کا جو آپ نے خود اگائی ہوں گی اس کا ایک مزہ ہی اور ہے. تو یہ اب میں دوبارہ دکھا رہا ہوں, یہ بینگن کا ویو ہے ماشاءاللہ. اتنے اچھے بینگن لگے ہوئے ہیں اور بڑی تیزی سے تھوڑی سی کیئر اور فوکس کی توجہ ہے, آپ توجہ کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ کھادوں سے بغیر اور قدرتی آپ بینگن بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کسی دوست کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. وکلا بھائیوں کے لیے خصوصی طور پہ ہم ان کے فری سروس جیسے بھی وہ کہیں گے دینے کے. آپ دیکھیے یہ بہت لذیذ اور میٹھا امرود ہے. بازار سے یہ چیزیں نہیں ملتی, اندر سے ریڈ ہے. تو میری دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ادھر آئیں, شجرکاری کی طرف آئیں, اپنی ہابی بنائیں انشاءاللہ. کیونکہ یہ شجر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور جو لگانے والا ہے ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے یہ پودے ہیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملتے ہیں. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے اور آج سے تہیہ کر لیں, چھت پہ سبزیاں بھی اگائیں اور پھلدار پودے بھی لگائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.